مثل 398 نقطه максимум функцияро ёбед ба саволи пешина монанд аст. чикор мекунем? аввал мо бояд ҳосилро ҳамвақт гирем. ҳосили ин функсия ба чӣ баробар мешавад? як бор агар нависем x квадрат ҷамъи 2x минуси 3. баъд мо бояд решаҳоро ёбем. барои решаҳоро ёфтан мо ҳамин ҳосиларо ба 0 баробар мекунем. баъд модули квадратиро бояд кор кунем. метавонем бо формулаи квадрат ё ин ки ба қавсҳо ҷудо карда ба қавсҳо ҷудо кунем. x ҷамъи 3 x минуси 1 баробари 0 мешавад. аз инҷо дута реша аст, минус 3 ва 1. баъд мо бояд дар хати тири инҳо решаҳоро бояд монем. аз хурд ба калон минус 3 ва 1. баъд ишораҳошро ёбем. адад интихоб мекунем. ҳамчун нобаробарӣ кор мекунем. кай плюса кай минуса мешавад. вақте ки ман минус 10-ро интихоб мекунам, ин плюс мешавад, минус мешавад ва плюс мешавад. агар дуруст кор карда бошам, ба фикрам дуруст аст. акнун чӣ гуфта будем? ин чӣ маъно дорад? вақте ки плюс аст, функсияи шумо ба боло меравад. вақте ки минус аст, функсияи шумо ба поён, баъд боз ба боло меравад. ва ин нуқтаҳоро мо гуфтем ки вақте ки мо ҳамихел ҳолат дошта бошем, бо поён меравад. ин нуқтаи максимум ҳаст. вақте ки аз поён ба боло меравад, ин нуқтаи минимум ҳаст. баъд аз мошин нуқтаи максимуми функсия, максимум дар чи аст? Минуси 3 аст. 399. барои кадом қимати аргументи x қимати функсия хурдтарин аст? хурдтарин аст дар кадом ҳолат? ва дар вақти нуқтаи экстремум, яъне мо бояд боз ҳосилро гирем. чӣ мешавад? 2x минуси 4 мешавад. баъд решаашро меёбем, яъне 2x минуси 4 баробари 0, x баробари 2, яъне як нуқтаи экстремум ҳаст. ин метавонад максимум минимум шавад, лекин барои савол ки минимум мепурсад, дар нуқтаи 2 якбора ҷавоб метавонем. агар шумо 2 мебуд, бояд хати тириро кашен, кай боло меравад, кай поён меравад, бояд ҳамонро бинед. лекин барои ин савол ки якта аст, ба фикрам як ҳаминчи аст, дигар нест. 400. барои кадом қимати функсия боз чикор мекунем? ҳосилашро мегирем. ҳосили функсияи ман ин ба минус 2x ҷамъи 2 мешавад. баъд решаашро меёбем. минус 2x ҷамъи 2 баробари 0. аз инҷо x баробари 1 мешавад. як нуқта додиштааст, дар 1 аст. 401. барои кадом қимати аргументи x қимати функсия хурдтарин аст? боз чикор мекунем? ҳосилашро мегирем. 2x минуси 2. баъд ҳаминро мо решаашро меёбем. x баробари 1. як нуқта додиштааст ва ҷавоби мо 1 мешавад. максимуми функсияро ёбем. максимум агар гӯяд, акнун мо бояд x не дар ҷои x не дар савол пешина x пурсид, акнун y бояд ёбем. чикор мекунем барои ёфтан? албатта аввал нуқтаи экстремумро меёбем, дар кадом x-ҳо ба вуҷуд меояд. баъд хати тире кашида меёбем. меоем кор кунем қадам ба қадам. ҳосилаш 15x квадрат минуси 15x дар дараҷаи 4. баъд мо бояд решаашро ёбем. мо решаашро мегирем, ба қавсҳо ҷудо кунем, осонтар мешавад. баробари 0 ниё кунем. дар ҳар ду ифода 15x квадрат якхел аст, онро аз қабл минуси x квадрат мемонад. аз инҷо сета реша дорем, 0 ва плюс минуси 1. модулиро кор кардем. акнун хати тиреро кашида ҳар се решаҳоро мемонем аз хурд ба калон. баъд мо бояд ишораҳо ёбем дар ҳосила, кай боло меравад, кай поён меравад. чикор мекунем? ададҳоро интихоб мекунем. масалан минуси 10 интихоб кунам, плюс минус мешавад байни минус 1 ва 0. барои нақсар фаҳмида, мисол инро ма агар шомага ниё кунем, 15x квадрат 1 минуси x 1 плюси x дар ҳамин ифода мемонам. плюса ё минуса ман ба натиҷа лозим нест. масалан минус 0 аз 5-ро интихоб кунам, инҷа плюс мешавад, инҷа плюс мешавад, инҷа плюс, ҷавоби мо плюса мешавад. 0 аз 5-ро интихоб кунам, плюс плюс плюс, дуруст. баъд 10-ро интихоб кунам, минуса мешавад. баъд чӣ мешавад? функсияи мо чӣ кор карда истодааст? поён боло, баъд ҳоли ҳам боло рафта истодааст. ин нуқтаи 0 байни ҳаминҳо аст, боло рафта истодааст, баъд ба поён меравад. акнун аз мо чӣ мепурсад? ниё кунед, ин нуқтаи минимум ҳаст. баъд боло инҷа нуқтаи максимум ҳаст. максимум функсияро ёбем. максимум функсия дар x баробари 1 мешавад, лекин аз мо инро намепурсад, бо мо y-ро мепурсад. яъне ҷои x ман бояд дар функсияи худам x1 баробар 5 зарби 1 куб минуси 3 зарби 1 дараҷаи 5. ин ба чӣ баробар мешавад? ба 2 баробар мешавад.
4 سه ماکسیموم فункция و مینیموم فункция رو بهم جا کمتر از تر خیلی بیاین کار کنیم چطور که میتونیم چطوری که در سوال پیش نکار کردیم یکم کاری ما این البته که حاصل رو میابیم این میشه 3x کوادرات جمع 2x مینوس 1 بعد ما باید ریشه ها رو یابیم 3x کوادرات جمع 2x مینوس 1 برابر این نام میکنیم به قوس رو جدا کرده میتوانیم بیاین جدا کنیم 3x میشود منظر مینوس 1 جمع 1 مونیم به فکرم منظر درست شد برابر این نام کنیم 3x کوادرات مینوس x جمع x مینوس 1 هم درست شد ریشه های ما چی شد x برابر 1 تقسیم 3 و x برابر مینوس 1 دو نقطه کریتیکی داره ما باید یابیم که اینها با بالا میروند ریشه ها رو از خود به کلام میمونیم مینوس 1 و 1 تقسیم 3 اشاره ما چی میشود مینوس 10 رو مونم مینوس پلوس میشود 0 رو مونم مینوس 100 رو مونم پلوس میشود یعنی فункціش ما چه رفته داده است به بالا بعد به پایین بعد به بالا در کدام نقطه اش ماکسیمم میپرسد این نقطه ماکسیمم است در x برابر مینوس 1 باید چیکار کنیم جای فункция جای x باید مینوس 1 رو مونیم چی میشد y برابر مینوس 1 درجه 3 جمع مینوس 1 درجه 2 مینوس 1 باید همین رو کار کنیم این به چی برابر می شود مینوس 1 0 می شود 1 0 می شود یعنی جواب ما نقطه ماکسیمم 0 است اکنون 4 رو کار کنیم در همین دوامش کار کنم یا حتی در اینجا نویسم 4 در اینجا نویسم کار کنیم چیکار میکنیم با حاصل رو میبینیم حاصل فункция ما به چی برابر مینوس 3x کوادرات جمع 12x بعد اکنون ریشه ها رو باید ببینیم مینوس 3x کوادرات جمع 12x برابر 0 این رو ما با قوس جدا کرده میتونیم نیا کنیم مینوس 3x رو مینوس 3x رو گیرم x مینوس 4 میموند از اینجا ریشه ایمان 0 است یا اینکه 4 است و اینها رو در خط راست میمونیم چطوری که پیش نکرده بودیم از خورد با کلان اکنون باید کی پلوس کی مینوس باید باشه اون رو فهمیم مینوس 10 رو گیریم مینوس میشود 2 رو گیریم پلوس 10 رو گیریم مینوس اکنون فункция ما چه میرود پایو میرود بالا میرود بعد باز پایو اکنون از ما چه نقطه مینیموم یعنی مینیموم فункция رو مینیموم فункция در اینجا در 9 میشود یعنی اکنون برای همین سوال این سوال y جای x 9 میمونم چی میشود مینوس 9 کوب جمع 6 ضرب 9 کوادرات مینوس 5 از این میدونیم که مینوس 5 است سوال نوبتی 6 سوال به فکرم از روی جدول این کارو ما در سوال پیش نکردیم همش یافتیم کار کردیم اکنون از روی همین جدول وقتی داده میشد باید نتیجه رو ببینیم از جدول سوال بوده نقطه مینیمومی فункция رو یابیم نقطه مینیموم در جا است شکلیم با بالا میرد بعد پایین این نقطه ماکسیموم است از پایین به بالا این نقطه مینیموم است اکنون شما باید قرار دهید آیا یک رو باید انتخاب کنید 9 رو مینیموم فункция این وقتی قیمتی فункция از همه مینیموم در جا 9 می شود یعنی 9 رو در نقطه 1 این می شود در نقطه کریتیکی دیگه قیمتش نقطه مینیمومی فункция رو بین یعنی از جهت x 1 همشون از جدول اسم نقطه مینیموم نقطه از نقطه همچون x y می بین دیگه کمتر سو قیمتی فункция می گفت y رو دیگه نقطه اینم نقطه است یعنی یک رو ببین یک رو انتخاب کنیم خطا که فهمیده باشم یعنی نقطه باید x رو فکر کنم در کتاب در اینجور به نظر که باید اینو نقص در اضافه باید کنم از جدول استفاده برید نقطه ماکسیموم اینجا نقطه ماکسیموم اینجا نقطه مینیموم نقطه ماکسیموم در 5 است دوام کنیم 47 از جدول نقطه مینیموم فункция رو ببین این نقطه ماکسیموم نقطه مینیموم در 8 است انتخاب کنیم از جدول کارد مینیمومی فункция در این سه سوال نقطه مینیموم فункция اکنون y رو هم توجیه که من شورتر کشیدم برای فهمیدن مینیموم فункция اکنون y رو میپرسد
این نقطه ماکسیموم در 6 نقطه مینیموم در 4 در 9 میشود. مینیموم فونکسیا چی است؟ 4 است. از اینجا 4 انتخاب میکنیم. از این ماکسیموم فونکسیا، ماکسیموم در اینجا فونکسیا باشد یک دیگر رو میپرسد. این نقطه ماکسیموم، نقطه مینیموم، نقطه ماکسیموم در 6 و ماکسیموم فونکسیا 7 است. استفاده کنم ماکسیموم فونکسیا رو سوال 410. این نقطه ماکسیموم نقطه مینیموم است. نقطه ماکسیموم در -4 میشود. دیگه قیمت اون 12 است.